বন্ধুরা, আমাদের ভারতে যেসব মুসলমানরা রয়েছে, যারা ভারতের নাগরিক, তাদের নিয়ে প্রধানমন্ত্রী কি বললে একটুখানি শুনুন, ঠিক আছে? जो हिंदुस्तान की मिट्टी के मुसलमान है, जो हिंदुस्तान की मिट्टी के मुसलमान है, जिनके पुरखे मां भारती की संतान है, भाइयों बहनों, उन पर नागरिकता कानून और एनआरसी दोनों का कोई लेना देना नहीं है। कोई देश के मुसलमानों को न डिटेंशन सेंटर में भेजा जा रहा है, न हिंदुस्तान में कोई डिटेंशन सेंटर है। भाइयों बहनों, ये सफेद झूठ है, ये बद इरादे वाला खेल है, ये नापाक खेल है। তো আমার ভাইদের কেমন লাগলো ভিডিওটা? যদি ভালো লেগে থাকে তো অবশ্যই আরও 5 জনকে শেয়ার করে দেখার সুযোগ করে দেবেন। আর নতুন নতুন নিউজ পেতে গেলে আমার চ্যানেলটাকে লাইক করে সাবস্ক্রাইব করে আর আমার পাশে থাকবেন, আর আমার একটু উৎসাহ বাড়াবেন যাতে আমি এরকম ভিডিও আপনাদের সামনে তুলে ধরতে পারি। তো সবাই ভালো থাকবেন, নমস্কার।